Di Nabi Muhammad sa mojong Jibril. Kita aja mojong jol mabiaso. Masa to jang cuti carita ya haga buhutang. Amun Nabi Muhammad mojong lagi Jibril malaikat. Ada istimewa na Nabi Muhammad. Jadi kulanjut ko carita na. Sebelum lanjut nonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bisunnatihi wa jahada bijihadihi ila yaumiddin. Kolpah puari di Papun Kuti, saywat di Tio, saywat di Palantawan, kau nyena. Kudu oko mudah-mudahan gajoki lancar, badan sehat, umur panjang. Dijawat carita. Ya carita jon mabahagi. Jadi jon maku mau yang sama memang lucu-lucu. Jadi carita na ya bakeh tuhau. Mojong dong gak sapu. Buhoning. Kabonoran saya sapu na aja kima. Di pinggir gang gaya duhun di humah mulang. Jadi wat jol mah gamulang. Lah serang gaya sa bicak jadi ya butungko. Nungkok ko kayu maydang tipalisod. Sika holau tiliu jak muka sapun. Dilihat na jo mabutungkok-tungkok sina. Cak ana, woi cak ana. Ngapi kah cak ana? Ko na hubi ku tungkok mo na cak ana. Ina dipagila kah si hubi mo na cak ana. Didarak sudah cak. Woi cak ana. Iyo cak ana batang na didarak. Tapi hubi na tunggu di gaya ho. Ina jangan mu pandai cak anak kok kusiwa ko skopato mobil cangkuk nilatan makung sola aga ngali hubi mati kah tahu sinau cak payo nya numpang liu kah mun sapona cak ti liu ya panai hati jo masina ai bakeh tu hasina cak anak ngurau konyak won ina gawi jo makumoing be. Nah kalau papuari nya haga mahas masalah keistimewaan surah Al-Fatihah. Makna mula surat Al-Fatihah sa bahasa kita agak budu olah Al-Fatihah. Gadu kita budu Al-Fatihah. Amun kita pandai keistimewaan surat Al-Fatihah sambil mongan lagi kita baca. Amun kita pandai keistimewaan. Wat riwayat saya nunjuk ko keistimewaan surat Al-Fatihah. Jadi suatu ketika Jibril mojong di Nabi Muhammad. Si kau mojong asasa langit sudah bubunyi kumawo tak can. Juk sei suara rawang sei kok saka mak dibuka. Jadi tak can. Nah. Lalu sina Nabi Muhammad ngaliak unggak langit. Dilihat na api ya suara kumaratak macam. Cak Jibril, wahai Muhammad, pandai mak ni kuina suara api. Cak na ina suara pintu langit, suara rawang langit, mak pernah dibuka. Sebelum na mak pernah dibuka aku rawang langit sina cak. Kecuali Haranisa. Mak kala-kala dibuka sebelumnya cak. Kecuali Haranisa dibuka. Ijalah Tuhan haga ngonjuk ke keistimewaan diniku cak Jibril. Ya di Nabi Muhammad sa mojong Jibril. Kita aja mojong jol mabiaso. Masa to jang cuti carita ya haga buhutang. Amun Nabi Muhammad mojong lagi Jibril malaikat. Ada istimewa na Nabi Muhammad. Jadi kulanjut ko carita na. Cak na ina pintu langit, rawang langit. Saya belum pernah dibuka kecuali kabiansa dibuka. Nah. Gadu sina setelah dibuka pintu langit honjona, rawang langit ho dibuka, rogoh malaikat. Gatong bu Nabi Muhammad saya sikau mojong Jibril. Gadu sina api malaikat seyogo honjona ngucap ko salam di Nabi Muhammad. Gadu yang ngucap ko salam malaikat sina honjona
Yang ngomong Nabi Muhammad, ya Muhammad ja'ana abshir binuraini. Wahai Muhammad, berbahagialah, berbanggalah dengan dua keistimewaan yang diberikan Allah kepadamu. Apa ya dua keistimewaan sih? Yodada surat Al-Fatihah li khawatimu suratil Baqarah. Jadi siapa saya baca surah Al-Fatihah dibaca sangat huruf juga, api ase kita kilu dikabul ko Tuhan. Dan say kaunya na lengkap kita baca. Sangat huruf. Sangat huruf ngutina lenda sangat ayat. Amun sangat ayat alhamdulillahi rabbil alamin. Ina sinahumi sangat huruf. Hutina mih a bugaw. Jadi maca sangat huruf juga. Jak surat Al-Fatihah api juga say kita kilu dikabul ko Tuhan. Nah, ina keistimewaan surah Al-Fatihah. Sangat huruf bugoh dibaca. Doa kita dikabul ko Tuhan. Apalagi surah Al-Fatihah kita baca dari awal sampai akhir. Mulalah ada kita baca butahlil atau sadokah atau di hajatan. Biasanya sih kau mulai haga buduo Al-Fatihah. Setelah buduo Al-Fatihah. Sampai Al-Fatihah jadi pelontar, jadi peluncu doa-doa kita untuk kemudian dikabul ke Tuhan. Jadi keistimewaan surah Al-Fatihah luar biasa. Nasna bunyinya sapoja, Arabna. Bainama Jibril qa'idun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala Jibril hadha babun lam yuftah qat illa al-yawm faqala malak ya Muhammad abshir binuraini lam yu'tahuma ahadun qablak suratul Fatihah wa khawatimu suratil Baqarah.